नमस्कार आज प्राइम डिबेट को आपण स्वागत। बांकी मुंडुली निकट थोरिया पाटणार नंद मौसा केउठी नंद मौसा किभली भाव में अच्छा केउठी अछंती ए प्रश्न समस्त मन में। घटना को इतिमध्य 13 दिन बीतीगला किंतु वर्तमान भी नंद मौसा केउठी अछंती से खबर कहा पाखरे नाही। एपटे नंद मौसा को अजगर गिरिथिबा नै चर्चा मध्य हेउथिला एवं ताकु नै विभिन्न कहानी मध्य सुनिबा पई मिलुछि। याकु नै आजिर आलोचना नंद मौसा एवं अजगर कहानी रे नुआ मोड़। घटना किछि एभली बांकी मुंडुली निकट थोरिया पाटणार हेउछंती नंद मौसा। नंद मौसा को काम होउछि लुनारे कपड़ा धरी विभिन्न जगह को जाई बा गाँ गाँ जाई बिक्री करिबा। प्रतिदिन बा नियमित नंद मौसांकर ए काम जारी रही थाए एवं घटना दिन अर्थात आज 13 दिन तले से दिन मध्य नंद मौसा समान ढंगरे घर बाहरी थिले किंतु संध्या हो जाइथिला नंद मौसा घर को फेरी नथिले। तापरे नंद मौसा को खोजा जाइथिला एवं नंद मौसांकर लुना एवं जो लुगा से गंठिला धरिकी बुलुथिले ताहा डमपड़ा चंदका अभयारण्यर घाटी बेंगपाणी निकटरे मिलिथिला। से जगार चित्र किछि एभली जो घाटी रे मौसा खास करिक नंद मौसा जो घाटी रे लुना नहीं चढ़ुथिले से जगार किछि गोटे मोड़ अच्छी गडाणिया अच्छी एवं ता तले नदी अच्छी एवं किछि दिन तले जेहेतु वर्षा होइथिला नदी रे स्रोत मध्य प्रखर रहिछि। ए होछि पारिपार्श्विक स्थिति एवं तापरे नंद मौसा से जगारु गायब अर्थात अंतर्ध्यान। परे पाखापाखि 1.5 किलोमीटर दूर से किछि लोक एक अजगर को देखिचंती एवं अजगर किछि खाइछि एवं अजगर पेटरे किछि अछि। तापरे चर्चा हला कि एई अजगर ही नंद मौसा को गिरी देइछि। तापरे घटना को नहीं अनेक चर्चा हला गणमाध्यम रे खबर प्रसारण हला। तापरे स्थानीय वन अधिकारी पुलिस अधिकारी आसी मध्य प्रतिक्रिया देले। से समय वन अधिकारी कहिले कि गोटे अजगर बा आमे जो अजगर को देखुचे वीडियो रे बा विजुअल रे जो अजगर देखुचे सेई लंबर अजगर गोटे मनीष को कदापि गिड़ी पारिबो नाही एवं जदि अजगर मनीष को गिलुची ताहेले से 50 मीटर बा 100 मीटर भितरे ही रहिबो। पाखापाखि 1.5 किलोमीटर पर्यंत केबे मध्य अजगर जीव नाही। तापरे कहानी रे ट्विस्ट आसिला। समस्ते आशंका कले कि योजनाबद्ध भाव में मौसा को किछि गोटे करा जाइछि बा कि हत्या करिछि एवं एई भली एक कहानी रचुछि कि ए आशंका मध्य देखागला एवं साप गिड़ीथिबा जो आशंका कहा जाउथिला धीरे धीरे से आशंका दूरे जाउथिला। एवं गतकाली आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय जेतेबेले घटना को नहीं चर्चा हला से निजे थोरिया पाटना जाइथिले एवं गाँव में पाखापाखि दीर्घ समय से गाँव में अतिबाहित कले। गाँवर स्थिति कौन अच्छी लोकंकर प्रतिक्रिया कौन अच्छी एवं खास करके आम नंद मौसा कथा जी कहूचे तांको परिवार रे किए किए सदस्य अछंती सेमानक संपर्क किए किए अछंती कहा सहित सेमानकर केमिति पड़े बा केमिति संपर्क गाँव में तमाम कथा से बा तमाम दिग को से अनुध्यान करी फेरिचंती एवं आज मध्य से आम सहित आलोचना रे रहिबे से कौन गाँव में रहिबा परे अनुभव कले से संपर्क रे मध्य से आमको प्रतिक्रिया देबे। किंतु से गाँव में बुलिबा बेले आमे काली एक प्रतिक्रिया पाइथिले। सुमंत एक प्रतिक्रिया आम पाखरे पहुंचाइथिले जने स्कूल रो हेडमास्टर तांको कहिबा कथा घटना दिन अर्थात आज को ठीक 13 दिन तले सेही पाखापाखि रास्ता देई अर्थात नंद मौसांकर लुना एवं कपड़ा बैग जो जगार थिला सेही पाखापाखि जगह देई से जाउथिले एवं से समय एक चित्कार मध्य से शुणिथिले। किंतु जेहेतु घाटी रास्ता दे जाउथिले से समय से चित्कार को सेते गुरुत्व देई नथिले एवं जेतेबेले घटना सामना को आसिला नंद मौसांकर लुना कथा आसिला एवं अजगर गिड़ी देइथिबा चर्चा हला तापरे से गतकाली एई कथा को प्रकाश करिथिले कि मु एक चित्कार शुणिथिली। किंतु प्रश्न उठुची से जो चित्कार शुणिथिले ताहा नंद मौसांकर चित्कार थिला कि से समय नंद मौसा को अजगर गिळुथिला कि एवं जेहेतु अभयारण्य सेठी केवल जे अजगर रहुचंती से कथा नुहे बा बाघ मध्य रहुचंती तो जो चित्कार आसुथिला से चित्कार वास्तव में नंद मौसांकर कि ए मध्य गोटे बड़ प्रश्न। एवं अन्यपटे गाँ सारा वर्तमान समस्त भालेणी एवं समस्त मनरे प्रश्न नंद मौसा अछंती केउठी 13 दिन बीतीगला किभली भाव में केउ अवस्था नंद मौसा थाई पारंती। जदि नंद मौसा को साप गिरी नाही ताहले नंद मौसा गले कुआड़े ए गोटे मध्य बड़ प्रश्न। कारण जमिति पूर्वर वन अधिकारी कहिले कि नंद मौसा को आमे जो साप देखुचे वीडियो रे से साप कदापि गिड़ी पारिबो नाही एवं साप गिळिला परे केबे मध्य 1.5 किलोमीटर जीव नाही। जदि वास्तव में नंद मौसा को साप गिड़ी नाही ताहले नंद मौसा गले कुआड़े। दीर्घ 13 दिन हला काहे कि नंद मौसा घर को फेरु नाहंती। नंद मौसा वर्तमान किभली केउ अवस्था रे अछंती ए कथा काहाकू मध्य जना नाही।
तो स्वाभाविक भाव में जिते घटना को नहीं पाखापाखि 2 सप्ताह है राज्य में चर्चा लगी रही समस्त मन में प्रश्न रोचे समस्त भितर उत्सुकता बढ़ुची कि नंदमौसा केउठी अछंती नंदमौसा को साप गिड़ी ना साप गिड़ीनी काले नंदमौसा दुर्घटना है एवं दुर्घटना हेबा परे परे से रास्तारू गड़ी पड़ी पाखरे नई थिला नईर प्रखर स्रोतर नंदमौसा भासी जाइछंती कि ए मध्य गोटे दिग एवं अन्यपटे नंदमौसा क्या सहित कौन प्रकार तिक्तता थिला कि मनोमालिन्य थिला कि बा कौन प्रकार किए प्रतिशोध नापी चाहूला कि नंदमौसा को बा कौन संपत्ति बा जमीबाड़ी बा पारिवारिक कलह थिला कि ए मध्य गोटे दिग कारण ये आम घटना अतीत में देखीचे कि किसी गोटे घटना को लुचाइबा पई गोटे नुआ रूप दि जाए तेणु ए जगह आशंका सृष्टि होउची कि नंदमौसा क्षेत्र में अन्य किछि होइची बा योजनाबद्ध भाव में नंदमौसा सहित किछि करा जाइची एवं एभली एक घटना को नुआ रूप दि जाउची तेणु स्वाभाविक भाव में समस्त मन में प्रश्न द्वंद्व आसूची एवं एसबू भितर आम लगातार भाव में जेहेतु थोरियापाटना गाँव को आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय जाइथिले एवं से गाँव पूरा स्थिति को से अनुध्यान करिसंती बा कहा सहित संपर्क तांकर कौन किभली भाव में से केबेठारु व्यवसाय करुथिले नियमित से क्यों रास्ता दे जाती कारण यही प्रश्न उठुची कि बेंगपाणी जहाँ कहुच्छी डमपड़ा चंदका अभयारण्य घाटी बेंगपाणी जो जगार नंदमौसांकर लुना एवं कपड़ा मिली से जगार साधारणतः बा साधारण लोक जीवा बा चल प्रचल करने अनुमति नाही जदि अनुमति नाही ताहले नंदमौसा से रास्ता दे कहीं जाऊले नंदमौसा से रास्ता दे ही जाऊले कि ए मध्य गोटे बड़ प्रश्न ना नंदमौसा अन्य कौन जगार थिले नंदमौसा लुना एवं कपड़ा बैग को आनी से जगार थुआ जाइछि तो एमिति अनेक प्रश्न वर्तमान सामना को आसुची पूरा वास्तविक स्थिति नहीं आम आलोचना करबा कौन होई थाई पारे एवं कौन सबू आशंका करा जाई पारे किभली तदंत हेबा दरकार एवं ए जो सस्पेंस लागी रही परदा बा द्वंद्व उठिबा केते दूर संभव पूर्वतन डीएफओ सुरेश मिश्र आम सहित जोड़ुछंती श्रीजुक्त मिश्र आपन को स्वागत करुची अनेक चर्चा अनेक आकलन करा जाउची आपनकर अभिज्ञता दृष्टिभंगी कौन कहूची पूरा पारिपार्श्विक स्थिति घटना को अनुध्यान कला परे देखंतु मो दुईटी दफारे 91 रु 93 देढ़ वर्ष रही आउे चंदकारे 2000 जून रु 2006 अगस्ट जाए रही पाखापाखि 7.5 वर्ष रही एरकम कौन सी घटना आमर 8टी कलरापत्रिया बाघ थिले मो थिबा समय रे 60टी हाथी थिले आउ अजगर तो साधारण कथा अजगर थाई छंती किंतु अजगर होची गोटिए बहुत धीरे धीरे जाउथिबा निजर मांसपेशी पेटर मांसपेशी संकोचन प्रसारण द्वारा से घुसुरी 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 चले अजगर जतबले कौन सी प्राणी को धरिब मुंड आड़ू आग खाए तार दांत अच्छी सब दी थाकरे से तार पार्टीटा को बहुत प्रसारण करें तल जटा तल कलटा को पूरा झुलई दिए किंतु ये जो आमर अजगर ये 10 फुट रु अधिका नुहे आगे जोटा भारतीय अजगर जहाँ रॉक पाइथन कह जाए ये पाखापाखि 10-11 फुट हुए ताठू अधिका हुए नहीं तेणु गोटे 5 फुट्र लोक 5 फुट 5.5 फुट्र लोक एटा को गिळिबा समीचीन नुहे विश्वास करा जाई पारिबो नाही तापरे पारिपार्श्विक अवस्थिति रे देखंतु तार लुना जोठी पड़ीथिला एवं तार लोगा गंठिली जोठी पड़ीथिला सेठू अजगर दूरता होची 1.5 किलोमीटर पाखापाखि तेणु जितेबले गोटे मनीष को धरी मन करा जाऊ से नहीं धरी धरला गिळिबा पई ताको लागिबो 2 घंटा खंडे लागिबो 2 घंटा पर ताको गुड़ेइबो निज शरीर रे गुड़ेइबो एवं गुड़ेइकरी ताको हाड़ तार भांगिया को चेष्टा करिबो एवं तापरे निस्तेज हो गला परे लोकर जतबले तार प्राणवायु चल जिवो सेतबले ताको गिळिबो किंतु गिड़ी सारला पर से जगह पड़िकी
से आउ बेसी दूर जाई परियो बिल्कुल ମୁଁ ତ କୌଣସି ଆପଣ ଆପଣ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନା 33 କଲେ ବର୍ଷ ତଥ୍ୟ ଚାକିରି ଭିତ୍ତିକ କାଳରେ বা କୌଣସି ଅଜଗର କୌଣସି ମଣିଷ- ଜନ୍ତୁ বা ମଣିଷକୁ ଗିଳିଲା ପରେ କ'ଣ କରେ ସେ ନେଇ ଆପଣ ପୁରା ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅଜଗର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜଗର ପେଟରେ କିଛି ରହିଥିଲା ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ବା ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଅଜଗର କାହାକୁ ଖାଇଥିଲା କ'ଣ ଖାଇଥିଲା ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ନନ୍ଦମୂଷାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଜଗର ଖାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନନ୍ଦମୂଷାଙ୍କର ଲୁନା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଗଲା କେମିତି ନନ୍ଦମୂଷା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦ୍ରାୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗତକାଲି ଥୋରିଆପାଟଣା ଗାଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗାଁରେ ସେ ଅତିବାହିତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥୋରିଆପାଟଣା ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗାଁର ବାତାବରଣ বা ଗାଁର ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଅନୁଭବ କଲେ ଲୋକେ କ'ଣ ବା କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଗାଁରେ ଏବଂ এই ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସେଠୁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ବା ତଥ୍ୟ ଆଣିଲେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ବିଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଥୋରିଆପାଟଣା ନୁହେଁ କାରଣ କେବଳ ଥୋରିଆପାଟଣା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାରିଆ ସବରସାହି ଯାଇଥିଲୁ କାରଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନନ୍ଦମଉସା ବା ନନ୍ଦକିଶୋର ବେହେରା ନିଖୋଜ ହେବାର 13 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି କେବଳ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ପାଖେ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 77 50 ବର୍ଷ କାଳ ସିଏ ଫେରିବାଲା ଭାବରେ ବେପାର କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଜାରିଆ ସବରସାହିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ସେଠି 5ଟି ଗାଁ ରହିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଗାଁ ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଢୋଲକାଟ ପିଠାଖିଆ ଡାହାଣୀଗାଡ଼ିଆ ବେହେରା ସାହି ବେହେଣ୍ଟା ସାହି ଏବଂ ନୂଆକୂଅ ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ବେପାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦିଓ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି 28 ତାରିଖ ବା ରବିବାର ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ବେପାର କରିବାକୁ ବେପାରରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଘାଟି ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟି ରହିଛି ସେ ଘାଟିଠି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ଯେଉଁ ବେପାର କରୁଥିଲେ ସେ ବେପାରର ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି ବାକି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦମଉସା ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛି କଇଁ ମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଠି ଏଫଆଇଆର୍ କରାଗଲା ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସେ ଏଫଆଇଆର୍ କଲେ ବାଙ୍କି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବାଙ୍କି ପୋଲିସ ପାଖରେ କହିଲେ 3ଟି କଜ୍ ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଥମ କଜ୍ ଥିଲା ନିଖୋଜ ପରେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଖୋଜ ହେଲେ ସେଟା ସାଞ୍ଚୁରୀ ଏରିଆ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ସେଠିକି ସେ ଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଠି ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ନିଖୋଜ ହେଲେ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତା ଭିତରୁ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେ ନିଖୋଜ ହେଲେ ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିୟମିତ ସେମିତି ସେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବା କପଡ଼ା ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଥିଲା କି ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଫେରନ୍ତି କାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପଚାରିଲେ କି ଯେହେତୁ ସେ 77 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବୟସ 50 ବର୍ଷ କାଳେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ମହିଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦିଆ ଭାଇ ନନ୍ଦିଆ ମଉସା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଗୟଳବାଙ୍କ ବାଙ୍କି ଏରିଆ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର କଥା ପିଠାଖିଆ ଢୋଲକାଠ ଡାହାଣୀଗାଡ଼ିଆ ନୂଆକୂଅ ଏବଂ ବେହେଣ୍ଟା ସାହି ଇଏ ସେଠି ପରିଚିତ ମୁହଁ ट्राइबाल लोकों पाखे पहुँचबार ये जड़े धुरीण लोक ये कारण से बेपारटा करती प्रत्येक दिन जाती किंतु कथा हूँ जो जगार गाड़ी जबत है पोशाक जबत है जो जो बिकुवा पोशाक जे से गले कुआड़े लोक सन्देह करुले अजगर कहीं आम एक कहूँ कारण जो कथा कह अजगर गिड़नी बोली से कथा कह किए स्पष्टीकरण वन विभाग दब एवं जंगल भितर जो हजि जाइछन्ति जड़े व्यक्ति अभयारण्य भितर ताकू पुंखानुपुंख अनुधान करवा वन विभाग काम एवं जो निखोज केस होती पुलिस इनक्वारी करुच्ची तेणु पुलिस अंधार बाड़ी बुलाऊँ पुलिस पाऊनी वन विभाग हाथ टेकी पुलिस कौन करुच्ची वन विभाग कौन करुच्ची से संपर्क में सविशेष सूचना मु परवर्ती समय पुणी थे फेरुची आपण पाखु एवं अन्यपटे दर्शक बंधु जमी कहुच्छी कि अजगर खाई जाई पारे किंतु विशेषज्ञ यहाँ खंडन करुँच कारण 8 ରୁ 10 फुट्र अजगर केबे गोटे 6 फुट्र मनीष को खाई पारिबो नाही जदि अजगर मनीष को खाऊची ताहले गोटे रु 1.5 किलोमीटर केबे जीवा संभव नुहे किंतु अन्यपटे एमिति जड़े व्यक्ति सहित आज आम प्रतिनिधि आलोचना करते कथा होते जे कि निजर अनेक समय बा विभिन्न सरकारी पदपदवी रही आसी कार्य कर आसी अतीत जीवनी से देखि एक घटना को वर्णना करते आम प्रतिनिधि दुबेन्दु मिश्र सहित एवं से कही कि ओडिशा रे मु अतीत देखी कि अजगर मनीष को खाई पारे यह असंभव नुहे दुबेन्दु आपन जितेबाला आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पूर्वतन पुलिस अधिकारी सहित आलोचना कले से कौन सबू कहले
এবং কেমিতি সম্ভব হয়েছিল গোटे অজগর খাইবা বা অজগর খাই পারিব না নাহি এই চর্চা হচ্ছে সে কোন কহিଥିଲେ নিজ অতীতরে দেখিথিবা ঘটনাকু নেই? देखो विभु जदि तमाम ए प्रसंग को देखा जे अजगर गोटे सुस्थ मनीष को खाई पारे बा गिली पारे कि नहीं जदि ए प्रश्न आमे बर्तमान जो चली गोटे चर्चा तेणु ए चर्चा जो चली आमे गोटे खबर पाइलु जे अतीत दीर्घ वर्ष पूर्व एभली गोटे घटना घटी जहाँ को कि तत्कालीन बा पूर्वतन पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ए घटना संपर्क में जानी एवं से आम सहित जोगाजोग करथिलु एवं यार सत्यता जानिया पे पाखरे पहुँचीलु से होचंदी पूर्वतन पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अनादि साहू एवं तांको सहित जतबेले आम आज जोगाजोग करिथिलु बा कथा हेइथिलु एवं तांकटु तांकर से जो घटनावली संपर्क में जानिबा को चाहिथिलु से ए कथा को कहिथिले जे ये होची 80 दशकर कथा अर्थात 40 वर्ष तलर कथा जतबेले से कटकर एडिशनल एसपी भावे दायित्व बा कार्य तुलाउथिले से समयर घटना एवं से समय तांकर जो कार्य करने समय घटनाटी नजर को आसीथिला एवं से जितेबाला काम करते घटनाटी से निजे जानी जे नरसिंहपुर अंचल एक जंगल रे जो जड़े आदिवासी युवक 17-18 वर्षर युवक से गाई चरेबा को जाउथिला एवं गाई चरेकी अनेक समय जंगल रे से माने सोई पड़ती जेहेतु खरा समय खरा दिने सोई पड़ती एवं से शोइबा समय खरा दिन रे अजगर आसी ता गोड़ पटरू ताकू गिळिबा पई आरंभ करिथिला। संजोग वशतः जेहेतु से माने आदिवासी पिला सांगरे टांगिया बा जो कुराड़ी रखिथिले जेतेबेले से साहसी युवक से बहुत साहसी युवक बोली से कहिथिले अनादि साहू पूर्वतन पुलिस अधिकारी कहिथिले जेतेबेले अजगर तांकू गिळिबा आरंभ करिछि अजगर तांकू गिळुछि एपटरे से निजे ताकू से टांगिया रे हाणी हाणी चालुथिले अर्थात अजगर गिळुथाय से संपृक्त युवक से साहसी युवक सेतिक साहस तांकर थिला से ताकू हाणी हाणी ताकू चालू थांती बा ताकू सेतिक कुठारघात करुथाय एवं किछि समय पर से तले पाखापाखि ताकू बहुत बाट गिळी आसीतला एवं ये ताकू सेतबेले पर्यंत भी हाणी हाणी चलीथिले से अजगर सापको एवं परवर्ती समय किछि गाँर लोक आसी से समय पहुंचीथिले एवं तांकू रेस्क्यू करा जायतिला ये थिला तांकर सेतबेलर जो अभिज्ञता बा जो माने अर्थात हम कहि परिबा अजगर मनुष्य को गिळिबा कहानी नुहे वास्तव रे मध्ये यह संभव होई पारे। मु परवर्ती समय पुनी थरे फेरुची आपनक पाखु वर्तमान आम सहित रहउचंती स्नेक हेल्पलाइन संयोजक ललित मोहन पंडा। श्रीयुक्त पंडा आपनक मध्ये स्वागत करूची। आमे छुआ बेले गप सुनुथिलु बा कुहा जाए कि अजगर केमिति मनुष्य को गिळि दिए किंतु वास्तव रे वर्तमान समय रे सेहि भली अजगर ओडिसा रे अछंती कि मनुष्य को गिळिबा संभव कि ए होची सबुठु बड़ प्रश्न जेहेतु सापंक उपरे आपण निरीक्षण करूचंती बा साप धरुचंती साप उपरे साधारण लोकंक ठारू आपनकर ज्ञान अधिक यह संभव कि नहीं ओडिसा रे आमे जदी अजगर साप देखिबा ओडिसा रे मेनली आमे दुईटी अजगर साप देखिया पाइता गोटे होची बर्मिज पाइथन आ गोटे इंडियन रॉक पाइथन। बर्मिज पाइथन साधारण टिके बहुत बड़ होई थांती ह्यूज होई थांती जार हैबिटेट आपण देखिबे अस्तरंग भितरकनिका चिलिका पाखापाखि तार गोटे हैबिटेट रहिछि एवं पहाड़िया अंचल में आम साधारणतः रॉक पाइथन गुड़िक देखीद जो अजगर विषय बर्तमान आलोचना चली बर्तमान आपड़ी आगुरी सूचना दौले नरसिंहपुर केस एमती गोटे कौन होती सापटी जिते गिळिबा आरंभ कर गोटे जीवंत जिनिस को साप गिळिब ना प्रथम कथा कहीं सापर जो आम जब साप जो गिळिब साप जदि साप निजे भी जानी मो जदि से माने हरिणटी हो कुकुड़ाटी हो जहाँ भी हो यदि सी भिओस भी हो जाए मुझे गिली देली एवं पेट भितर तार होश आसीगला सी बंचीगला ताले तार गोड़ फड़िया जहाँ भी कर सापर पेट फाटिଯିବ साप प्रथम कौन करे जहाँ को भी गिले प्रथम ताकू मारे बेहोश करे पूरा पूरी मारी दिए पूरा पूरी तापर तार मुंड गुटी ताकू आस्ते आस्ते गिलिबा आरंभ करे तेमनि आपण जो नरसिंहपुर कथा कहले 80 दशकर कथा बोध एटा कहा लोकलोचन को आसी नथिला जदि एमती किछि हेइछि ताले से जो भाई जे हानि चंदी आदिवासी युवक एबे भी निहाती बंची थिबे तांको निज मुहरु ए केस टे सुनिले बहुत भल लागिवो एक्चुअली केमिति गिली दिले कारण साप सेमती गिलिबा कथा नुहे जदि एमती गोटे केस इंसिडेंट हेइछि ताले एटा बहुत बड़ केस स्टडी हेइ परिबो। आपण जो कथा कहिले ए जो अजगर साप घटना अजगर साप गिलिबा न गिलिबा गोटे पृथक घटना अजगर साप सेमती तो माने एक्चुअली जीव जंतु को गिले मनुष्य को गिले नाही माने आमे जदि कहबा काहे ना आम निज घर बांकी आपण जो चंदका डंपड़ा जंगल कथा कहउचंदी चंदका अभयारण्य भितरे जो गाँ गुड़िक रही से जो ग्रामवासी माने अछंदी तांकर जदि आपण प्रतिक्रिया नेबे केबे भी
କୌଣସି ଅଜଗର ସାପ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କି କେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି କେବେ ବି କରିନାହିଁ। ଅଜଗର ସାପ ଯଦି ରୋଡ କଡରେ ବି ଯାଉଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ସାଇକେଲ ଟେକି ନେଇକି ଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାପଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ। ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ ଅଜଗର। ଯଦି ନନ୍ଦମଉସା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ନନ୍ଦମଉସାଙ୍କ ବୟସ 77 ବର୍ଷ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପଡି ଯାଇଥିବେ ବା ଅଚେତ ହୋଇ ଯାଇଥିବେ, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସାପ ଗିଳି ପାରେ କି? ନାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ମଉସାଙ୍କ ଘଟଣା କହିବା, ମଉସା ଏବେ ଜୀବିତ କି ମୃତ ଆମେ ଜାଣିନାହେଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଉସା ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେରି ବି ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, କାରଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ୟା ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ମଉସାଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାପ ଗିଳି ବି ଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସତ ମାନି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସାପଟି ମଉସା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ସାପଟି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟି ଏବଂ ଦେଉଳିଆ ମୁଣ୍ଡିଆର ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଦେଖିବେ, ଦୂରତା କିଏ କହୁଛି 200 ମିଟର 300 ମିଟର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇଛି ମୁଁ, ଏବଂ ଦେଉଳିଆ ପର୍ବତ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା ପାଖାପାଖି 35 ମିନିଟ ସମୟ ଏବଂ ବହୁତ ତୀଖ 85 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡଟାକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ସାପଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇଥିବ, ମଣିଷ କଥା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ମାମାଲ ଛୋଟ ଜୀବଟି ବି ଯଦି ଖାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଢିବା ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କିଭଳି ଏତେ ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଜଗର କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବା ବୁଝିବା ପରେ ଆପଣ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ବା ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ହୁଏତ ସମ୍ଭବତଃ ଅଜଗର ଗିଳି ଥାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କି ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଅଜଗରକୁ ଗିଳି ପାରେ କି? ନନ୍ଦମଉସା ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପିଠାଖିଆ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜବ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ନନ୍ଦମଉସା ଏବଂ ଅଜଗର କାହାଣୀ ସତ? କାରଣ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅନାଦି ସାହୁଙ୍କ ମତରେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା। ସାର୍ ସେ କ'ଣ ଗଳୁଥିଲା? ମଣିଷଟାକୁ, ଶୋଇଥିବା ପିଲାଟାକୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା? এইটা নরসিংপুর এরিয়ারে। ସାର୍ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର? ସାର୍ କେବେକା କଥା ଏଟା? 40 ବର୍ଷ হব। 40 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା? ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟା ତ ସାହସ ଅଛି ତାର, ସେ ଉଠିଗଲା। ମାନେ ପିଲାଟାକୁ ଗିଳୁଥିଲା ଅଜଗର, ଆଉ ସେ ତାକୁ କାଟି କାଟି ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା? ସେ ଯେତେ ଗିଳୁଛି ସେ ସେତେ କାଟି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ପିଲାଟା ଶେଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନା ମରିଗଲା? ହଁ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସାର୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଠି ଥିଲେ? ମୁଁ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାହସ ଅଛି ବୋଲି, ସାହସ ନଥିଲେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯିବ। ସେ ପିଲା ନର୍ଭସ୍ ହେଲାନି, ହେଲେ ଏ ତାର ଟାଙ୍ଗିଆଟାକୁ ପାଟି ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ସେ ଯେତେ ଗିଳୁଥାଏ ସେତେ କଟି ଯାଉଥାଏ। ଏ ତାକୁ କାଟି କାଟି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ। ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମେମୋରିରେ ଅଛି। ହଁ ହଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲେ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ସେମିତି ନଜର ଅଛି କି କିଛି ମେମୋରି ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମନେ ପଡୁନି, ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସାର୍ 40 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। 40 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ମାନେ ସାର୍ ଜଣେ ଅଜଗର ବଡ଼ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଇପାରିବ? ହଁ, ତାର ବଡିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେମିତି ସେ ଗିଳି ଦେଇପାରିବ। ହରିଣକୁ ଗିଳି ଦିଏ ନା? ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍। ସିଂହ ଥିବା ହରିଣକୁ ଗିଳି ଦିଏ, ପ୍ରକୃତି ତା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛି। ତା ମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା ନା କ'ଣ ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ? ସାର୍ ସେଟା ନରସିଂହପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ନା? ଆଜିକାଲି ଆଉ କୋଉଠି ସାପ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ସାର୍ ସେ ଗିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ କାଟୁଥିଲା, ଏ କ'ଣ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ? ଶୋଇଥିଲା, ଖରା ବେଳଟାରେ ଶୋଇଥିଲା। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଘଟଣା? ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଗାଈ ଫାଇ ଚରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ସେ ପିଲାର ବୟସ କେତେ ହେବ? ସେ ପିଲାଟାକୁ 17 କି 18 ବର୍ଷ ହେବ। 17ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ତା ମାନେ ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଗିଳୁଥିଲା ନା ତା ଗୋଡ଼ ପଟରୁ? ତାର ଗୋଡ଼ ପଟୁ ଗିଳି ଦଉଥିଲା। ସାର୍ ତା ମାନେ ଗୋଡ଼ ପଟୁ ଗିଳୁଥିଲା? ଶୋଇଥିଲେ ତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କାଟି ପକେଇଲା, ଏ କ'ଣ ସାର୍ ତାର ବାପା ନା ଅଲଗା କ'ଣ ହେବ? ନା ଅଲଗା ଆଦିବାସୀ ପିଲା ହେଇପାରେ ଯିଏ ତାକୁ କାଟିକି ପଳେଇଲା?
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗିଳୁଥାଏ, ସେ ତା ପାଟି ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥାଏ ଟାଙ୍ଗିଆଟାକୁ, ଗିଳୁଛି କାଟୁଛି ଆଉ। ସେ କ'ଣ ସାର୍ ନିଜେ କାଟୁଥିଲା? ହଁ ଧରିକି ରଖିଥିଲା। ଓହୋ, ତାମାନେ ଅଜଗର ଯାହାକୁ ଗିଳୁଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅଜଗର ପାଟିରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ରଖି ତାକୁ କାଟୁଛି। ସାହସ କେତେ ସେ ପିଲାଟାର! ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ପରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସାପକୁ ମାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ब्रेक पर स्वागत। छोट बेले आम समस्ते शुणीचे कि मनीष को अजगर गिड़ीदेला एवं संभवतः ए कथा को मध्य आमे समस्ते विश्वास करी आसी थाए एवं पुणी थरे एबे सेही चर्चा कि मनीष को अजगर गिड़ीदेला जेतेबेले नंद मौसा वर्तमान उभान बा अंतर्धान अछंती। आमे जानिबा पई चेष्टा करूछु कि वास्तव में मनीष को अजगर गिड़ी पारे कि, किंतु विशेषज्ञों मत यह कदापि संभव नुहे। अर्थात गोटे मनीष बा जीवंत मनीष को केबे मध्य अजगर गिड़ी न पारे। तेणु अनेक द्वंद्व एवं अनेक प्रश्न वर्तमान सामना को आसुची। आमे पूरा स्थिति नहीं आलोचना करुचे। लगातार भाव में पूर्वतन डीएफओ सुरेश मिश्र आम सहित अच्छी, से भली स्नेक हेल्पलाइन संयोजक ललित मोहन पंडा आम सहित अच्छी, आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय एवं दुबेन्दु मिश्र मध्य आम सहित अच्छी। सुमंत, जदि अजगर गिड़ी नाही ताहेले नंद मौसा सहित हैला कौन? नंद मौसा गाँ को बा खास करिकी थोरियापाटना को आपण जेतेबेले जाइथिले तांको घरर चित्र कौन देखिले? खास करिकी आर्थिक स्थिति, चलणी बा पारिवारिक कहार विवाद अच्छी कि, परिवार सहित कहार शत्रुता अच्छी कि, जमीबाड़ी कौन अच्छी सेने कौनसी प्रकार विवाद अच्छी कि? जदि साप गिड़ी नाही ताहेले ए गोटे रास्ता बा ए गोटे एंगल देखा जाउची। जे कथा होची नंदकिशोर बेहरा तांको धर्मपत्नी होचंती सरस्वती बेहरा। से उभय स्वामी स्त्री तांकर पुओ झियो केही नांती। पुतुरा पाखरे से रुहंती, पुतुरा तांकर देखाशुना करंती। बयस 77 हेगलानी पाखापाखि 80। तेणु यार भितर थोरिया पाटनारू से प्रत्येक दिन जो कथा कहते जमीबाड़ी कथा सेतटा आर्थिक सच्छल ना, किंतु तार भितर से परिवार गुजराण मेटाती। पारिवारिक शत्रु कहीं ना। जदि पारिवारिक शत्रु था पुत्र शत्रु होता कि अन्य कहीं था तार निहाती पुलिस से जगह बाजी सारता निहाती भाव में पुलिस इनक्वारी से धरी सारता। एवं किंतु कथा होची थोरिया पाटनारू गयलबांक 10 किलोमीटर, गयलबांकरू जारिया सबरसाई एवं जो घाटी ठू आरंभ कर 4-5 खंड गाँ रही तार डिस्टेंस होची 7 किलोमीटर। एमती 70 किलोमीटर होची तांको घर ठू से डिस्टेंसटा। जो कथा कह जाउची जे अजगर गिळे नहीं, जे अजगर पिला बेले गप कहानी शुणीचु अजगर गिड़ी दिए, विशेषज्ञ मना करुछंती। से कथा सहित प्रकृति में पुलिस अधिकारी एकमत नुहंती किंबा जहाँ आम ग्राउंड जीरो को जाऊँ ग्राउंड लोक मैंने एकमत नुहंती। विशेषज्ञ तांको कथा कहबे, ग्राउंड रियलिटी लोक तांको कथा कहउछंती। अर्थात जदि नंद मौसा से घाटी पड़े तांको गाड़ी अच्छी, जदि से एक्सीडेंट होगी पड़ जाई पारती से कुआड़े गले सेठू तांको कथा होची जदि से पड़गले अन्य कौन जीव खाईदेना तो से जंगल रे हाथी अच्छी, अजगर अच्छी एवं जो जंगली कुकुर अच्छी, बिलुआ अच्छी से नहीं जाइए गोटे सन्देह। एवं जदि से निखोज होती सेठू से गले कुआड़े, जदि गले खोजा दायित्व कहार? वन विभाग रही, कारण जी जंगल में हजी वन विभाग दायित्व एवं एपटे दायित्व रही पुलिस। तेणु एजाए पुलिस पाऊनी, वन विभाग हाथ टेकी देती। जेहेतु वन विभाग ये हाथ टेकी देती जो साप जो जहाँ को गिड़ी जदिओ डिस्टेंस किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तार से साप कौन खाइला लोक मैंने कहते से कौन खाई इनक्वारी कहीं कहलानी एवं तार स्कान कहीं करागला ना से कौन कौ जीव को खाई कहीं तार स्कान करानी वन विभाग। तेणु से लोक मैंने देखिले पुतुरा गले, स्थानीय लोक गले, जारिया सबर साहिर लोक मैंने एवं स्थानीय आदिवासी लोक मैंने गले एवं वन अधिकारी मैंने जाइए एवं शेष रेंजर को जनागला, रेंजर एक्सपर्ट को डाकिले तापर किंतु से फल है सुन ना से साप कड़े पलैची लोक कहते। तेणु ये मोटामोटी घटनाक्रम निखोज हवा, अजगर खाइबा एवं सबुठ रोचकपूर्ण कथा होची से गाँ पाखु से जो जारिया सबर साहिर जड़े प्रधान शिक्षक अच्छा जो पिठाखिया स्कूल को जाती 7 किलोमीटर घर ठू जारिया सबर साहिर प्रत्येक दिन से सही ये जो रही बेंगपाणी घाटी दे अतिक्रम कर जाती। जितेबले 28 तारिख दिन गणेश पूजा 31 तारिख थिला, जितेबले सी 28 तारिख दिन स्कूल परिसर सफा करी फेरुथिले ठीक 5:30 बेले गोटे अजब कथा से कहले जहाँ ताकू जे शुणव से निहाती पिला बेलर जो मैंने जेजेमा जो गप कहती से कथा को मन पकेब। ये कारण से गोटे कथा कहले मुझे फेरला बेले 5:30 समय कि पछपट डाकिला
କୋଉଠି କିଏ ଅଛ କୋଉଠି କିଏ ଅଛ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠିଲା ସେ ଡରରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମୋହନ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମିସେସକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଭୂୟାଁ ଦେବୀ ଥାଇପାରନ୍ତି ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ 13 ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛେ এই পুরা ঘটনাকে নেই কিছু না কিছু গোটে নূয়া তথ্য আসুচি এবং তাকে নেই অনেক চর্চা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবরে নন্দমৌসা কেউঠি নন্দমৌসাঙ্কু কিয়ে খোঁজিকি আনিকি দেব এ দায়িত্ব কাহার বন বিভাগর না পুলিশর নন্দমৌসা জীবিত অছন্তি না মৃত এ কথা কিয়ে স্পষ্ট করিব বন বিভাগ করিব না পুলিশ করিব এমিতি অনেক প্রশ্ন সামনারে মু পরবর্তী সময় পুনি থরে ফেরুছি আপনার পাখু সুমন্ত শ্রীযুক্ত ললিত মোহন পণ্ডা আপন যেমতি কহুতিলে ডমপড়া চন্দকা অভয়ারণ্য ঘাটি বেঙ্গপাণি যাহা কুয়া যাଉଛି ঘটনাস্থল যেউঠি লুনা পড়িছিলা এবং কপড়া ব্যাগ মধ্য পড়িছিলা সে জায়গার স্থিতি কোন যদি অজগর খাই নাহি তাহলে নন্দমৌসাঙ্ক সহিত কোন হইথাই পারে সেভଳି কিছু হিংস্র জন্তু অছন্তি কি কারণ সে পারিপার্শ্বিক স্থিতি সহিত আপন ভালো ভাবে জড়িত এবং ভালো ভাবে পরিচিত ନାଇଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନ୍ଦମଉସାଙ୍କ ଘଟଣା ସହିତ ନନ୍ଦମଉସା ଯେତେବେଳେ 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଅଜଗର ସାପର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁନା ତ ଅଲରେଡି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଧୋତିଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟିଟା ସେଇ ଘାଟିରେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନନ୍ଦମଉସା ସେଇଠି ଥିବେ କି ଅଜଗର ସାପର ଘଟଣା ଅଜଗର ସାପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଥାରେ ঠিক আছে আপনার সহিত একমত হউছি অজগর সাপর দূরে অছি হয়তো খাই থাই ন পারে তাহলে কোন হই থাই পারে সেভଳି কিছু হিংস্র জন্তু অছন্তি কি এবং নন্দমৌসাঙ্ক বয়স 77 বর্ষ সে যুবক নুহନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ ଘରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଜଣେଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ କାରଣ ସେଠି ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡିକ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତେ ଯେ ମଉସା କାଳେ ସେଇଠି ପଡିଥାଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଜୋରେ ଚିଲ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କହିବେ କାରଣ ସାପ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସାପ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରେନି ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଚିଲେଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ନିଭର ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ନୁହେଁ କି ହାଇନା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଗୋଡେଇ ଆସିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି ଜୋରେ ଗୋଟେ ଚିଲେଇବେ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ଏଇଟା ସାପ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସାପର ଗତିଟା ଅତି ମନ୍ଥର ଆଉ ଏଇଟା ବି କୋଉ ନାଗ ଢାମେଣା ସାପ ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଜଗର ସାପ ଆପଣ ତାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ସାପଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବ ଲୋକ ଯୋଉ ଫେସବୁକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଇଥନ ଗତିଟା ସେଟା ହଉଛି ରେକ୍ଟିକୁଲାର ପାଇଥନ ତାର ଟିକେ ଗତି ଅଧିକା ସେ ଟିକେ ଯାଏ ওকে পুনি থরে ফেরুছি আপনার পাখু শ্রীযুক্ত সুরেশ মিশ্র যেতেবেলে অজগর কথা কুহগলা বা অজগর গিড়ি দেই থাই পারে চর্চা হেলা অজগরর ভিডিও আসিলা সে সময় বন বিভাগের দায়িত্ব নথিলা কি বাস্তবরে অজগর পেটরে কোন অছি জানিবার এবং এতে দিন পরে অবকাশ থাই কি বা জনা পড়ে কি ইহা কেমিতি সম্ভব এবং বর্তমান নন্দমৌসাঙ্কু কিয়ে খোঁজিব কেমিতি খোঁজা যাব ପ୍ରଥମରୁ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମୋପେଡ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଲୁଗା ଗାଣ୍ଠିଲି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖାଗଲା ଅଜଗର ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଉ ଯାହା ଲଳିତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ 35 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲିକିରି ତେଣୁ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୀଖ ପାହାଡ ଦେଉଳିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ଅଜଗର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ଗିଳିଛି ଗିଳିଲା ପରେ ସେ ଏତେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବ ଯେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଜଗର ସାପ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜଗର ଅଛନ୍ତି স্যার এই কথা কোন গোটে সাপ যদি গিড়ি দেইছি গোটে সাপ যদি জন্তু হও মনিষ হও যাহা বি গিড়ি দেইছি তাহলে কেতে দিন পর্যন্ত তা ভিতর পেট ভিতরে কোন ଅଛି জানিবার অবকাশ থাকে বা বন বিভাগ চাইলে জানি পারিব সেমিতি কিছু সম্ভাবনা থাকে কি ତାର ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବୋନଟା ମିଳିବ
କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କାଳ କ୍ଷେପଣ ହେଇଯିବ ମାନେ ସମୟ ଯେମିତି ଅତିବାହିତ ହବ ସେ ଅଜଗର ପେଟରେ ଯାହା ସେ କୁକୁଡ଼ା ହଉ ଠେକୁଆ ହଉ ହରିଣ ଛୁଆ ହଉ ଯାହା ଖାଇଥିବ ଛୋଟ ଜୀବ ସାଧାରଣତଃ ଖାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାର ଅଜଗରର ମଳଟା ପୁରା ହଉଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପିରି ସେ ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ପୁରା ଗୋଳି ହେଇକିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପିରି ଛେଲା ଛେଲା ହେଇକିରି ପଡିବ ସେଟା ହଉଛି ତାର ମଳ ପୁରା ଧଳା ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ সেটা জানিবা সম্ভব নয়। ওকে শ্রীযুক্ত ললিত মোহন পণ্ডা কুহযাଉଛି যে বেঙ্গপাণি ঘাটি নিকটরে যেটি লুনা পড়িলা সে রাস্তা দিয়ে যা সমস্ত অনুমতি না তাহলে নন্দমৌসা সে রাস্তা দিয়ে যাওলে কেমিতি এবং তার তদারক করা যায়নি কি? না না আমি যদি আপনার চন্দকা জঙ্গল দেখবে চন্দকা জঙ্গল যে গুড়িক বাট অছি আপনার তালগছ দেখুন গোড়িবাড়ি দেখুন যে জায়গায় তাঁর গেট অছি সবু জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিছে এই গোটিয়ে স্থান যোଉটা কি আপনার গয়ଳ বাঙ্ক পাখে যে জারিয়া শবর সাহি ভিতর যাওয়া বাট সেখানে কৌশি গেট নাই সিসিটিভি লাগি নাই তবে আমার যে জঙ্গল কু যাচ্ছেন ডেলি কাম পাই সেমানে কিছু সেমিতি কুয়াকুই করিকি ভিতরকু যাଆନ୍ତି কিন্তু এটা তো বেনিয়ম কাম কারণ সাধারণ অভয়ারণ্য ভিতরকু কাহাକୁ ছড়া ଯିବା উচিত নুহে যদি সে সেমিতি যাইଛନ୍ତି একটা বেনিয়ম কাম এবং যেণুকরি সে বহুত পুরোনা লোক বুড়া লোক মু বি তাଙ୍କୁ পর্সনালি জানিছি মু যেতবে +3 পি ডিগ্রি বেলে সেই জারিয়া শবর সাইকি যাଏ মু বি তাଙ୍କୁ 2-3 ଥର ভেটিছি এবং মৌসাଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ମଉସା ସେ ସମୟରୁ ବି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସାଇକେଲଟେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି এবং মৌসা অতি ভালো লোক আমি তো চাইবু মৌসা জলদি মিলি যাଆନ୍ତୁ কিন্তু এই যে মৌসাঙ্কর কথাକୁ নেইকি যে সাপ সহিত জড়িত হইকি গোটে মুখ্য প্রসঙ্গରୁ দূরেই ଯିବା এই কথাটা एक्चुअली ঠিক নুহে কারণ আমি যদি আপন ভাবুচନ୍ତି সাপ খাইছি যদি কোন করিছি যদি সে তাଙ୍କ লোক ভাবুচନ୍ତି সেতি লাগি কোন एक्चुअली আপন কোনদু সেতি লাগি কোন প্রকৃত স্থান কোনসি এক্সপর্ট কোনসি মিডিয়া এবং সেটা কইকি কোন আপন বসি পড়লে হবো কি আপন সে পুলিশ প্রশাসন পাকু ଯିବାକୁ পড়িব 100 থর আপনকৰ বন বিভাগ পাকু ଯିବାକୁ পড়িব যদি সে ভাবু যদি এমিতি নহও আপন যে আশঙ্কা করুচন্তি কি বাস্তবরে ঘটনা ঘটিথিব কিছু কিন্তু সাপ মৌসাঙ্কু খাইগলা বা নন্দমৌসাঙ্কু সাপ খাইগলা এভলি গোটে কাহানি বা গোটে নাটক রচা যাউচি এ কথাকু মধ্য বা এই আশঙ্কাকু মধ্য খণ্ডন করা যাই নপারে। দুবেন্দু আপনার সহিত পুলিশ অধিকারী যেমিতি কহুথিলে কি সাপ গিড়িবা সে দেখিচন্তি গিড়ি পারে কিন্তু বিশেষজ্ঞ কହୁচন্তি বা খাস করি কি বন অধিকারী মানে কହୁচন্তি কি সাপ গিড়ি পারিব নাহি তো এ গোটে বড় দ্বন্দ্ব তাহলে তদন্ত হব কেমিতি কাহার দায়িত্ব? দেখুন বিভু আমি যেতবে তাঁর সহিত কথা হয়েছিল সে ঘটনাটি দেখিথিবা কথা কই নথিলে যে ঘটনাটি তাঁর সময়ের ঘটিলা এবং সেই সময়ের কথাকু সে আম সহিত শেয়ার করিলে আমি তাঁর সহিত ক্যামেরারে তাঁর প্রতিক্রিয়া নেওয়া চেষ্টা করলু যেহেতু অসুস্থতা দৃষ্টি সে সম্ভব হয়ে নথিলা কিন্তু আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিলু তাঁর সহিত সে একথা বি কইলে যে বড় বড় হরিণ সিংহ লগা হরিণকু মধ্য অজগর গিলি দেবার সামর্থ্য তার রয়েছে তেণু যেতবে এই ঘটনাটি ঘটিলা সে তার যেতবে আদিবাসী যুবকটি শোইলা সে তার গোড় আড়ু তাকে গিলিয়া চেষ্টা করছিল এবং ইয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল এবং নিজে তাকে টাঙ্গিয়ারে হাণিলা ইয়ে লা সেই সময়ের ঘটনা সে যা কইলে এবং এই গোটিয়ে ঘটনা তাঁর অনুভূতি বা তাঁর স্মৃতি লা এই কথা সে নিজে গতকালি আম সামনে কইলে যেতবে যেহেতু ইয়ে ঘটনাটি 80 দশকর কথা এবং সেতবে তো গণমাধ্যম বা প্রচার প্রসার নথিলা তেণু ঘটনাটি লোকলোচনকু হয়তো এতে আসিপারি নথিব কিন্তু ইয়ে তাঁর অনুভূতি সেতবে ଥିଲା না যেতবে সে কটক জেলার ওকে দুবেন্দু সে বাস্তবরে আপনার সহিত কোন আলোচনা করিছিলে মতে গোটে ছোট ব্রেক পাই নির্দেশ আসুচি কিন্তু আমি ব্রেক কু যা পূর্বরু আসন্তু শুনি নেবা পুনি থরে পূর্বতন পুলিশ অধিকারী কোন কইচন্তি আম প্রতিনিধিଙ୍କ সহিত আলোচনা বেলে? স্যার সে কোন গেলুথলা মଣିষটাকু শোইথিবা পিলাটাকু কো জায়গায় এই ঘটনাটা ঘটিলা? এইটা নরসিংপুর এরিয়ারে। স্যার নরসিংপুর অঞ্চলর স্যার কেবেকা কথা এটা? 40 বর্ষ হব। 40 বর্ষ তলর ঘটনা? আদিবাসী পিলাটা তো সাহস অছি তার সে উঠিগলা মানে পিলাটাকু গিলুথলা অজগর আউ সে তাকু কাটি কাটি টাঙ্গিয়ারে উদ্ধার করদেলা? সে যেতে গিলুছি সে সেতে কাটি চালিছি। আচ্ছা স্যার পিলাটা শেষকু ঠিক ভাবে উদ্ধার হেলা না মরিগলা? হ্যাঁ উদ্ধার হয়ে গলা। আপন স্যার সেই সময় সেইটি থিলে? মু আডিশনাল এসপি থিলি সেতেবেলে। আজ্ঞা আজ্ঞা। সাহস অছি বলি সাহস নথিলে নর্ভস হয়ে যাব। সে পিলা নর্ভস হেলানি
ହେଲେ ଏ ତାର ଟାଙ୍ଗିଆଟାକୁ ପାଟି ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ସେ ଯେତେ ଗିଳୁଥାଏ ସେତେ କଟି ଯାଉଥାଏ। ଏ ତାକୁ କାଟି କାଟି ଚାଲୁଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ। ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମେମୋରିରେ ଅଛି। ହଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ନା କ'ଣ? ହଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ସେମିତି ନଜର ଅଛି କି କିଛି ମେମୋରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସାର୍ 40 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। 40 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ମାନେ ସାର୍ ଜଣେ ଅଜଗର ବଡ଼ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଇପାରିବ। ହଁ, ତାର ବଡ଼ିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ସେ ଗିଳି ଦେଇପାରିବ। ହରିଣକୁ ଗିଳି ଦିଏ ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସିଂହ ଥିବା ହରିଣକୁ ଗିଳି ଦିଏ। ପ୍ରକୃତି ତା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା ନା କ'ଣ ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ? ସାର୍ ସେଟା ନରସିଂହପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ନା? ଆଜିକାଲି ଆଉ କେଉଁଠି ସାପ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ସାର୍ ସେ ଗିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ କାଟୁଥିଲା, ଏ କ'ଣ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ? ଶୋଇଥିଲା, ଖରାବେଳଟାରେ ଶୋଇଥିଲା। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଘଟଣା? ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଗାଈ ଫାଇ ଚରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ସେ ପିଲାର ବୟସ କେତେ ହେବ? ସେ ପିଲାଟାକୁ 17 କି 18 ବର୍ଷ ହେବ। 17ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ତାମାନେ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଗିଳୁଥିଲା ନା ତା ଗୋଡ଼ ପଟରୁ? ତାର ଗୋଡ଼ ପଟୁ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା। ସାର୍ ତାମାନେ ଗୋଡ଼ ପଟୁ ଗିଳୁଥିଲା। ଶୋଇଥିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କାଟି ପକାଇଲା, ଏ କ'ଣ ସାର୍ ତାର ବାପା ନା ଅଲଗା କ'ଣ ହେବ? ନା ଅଲଗା ଆଦିବାସୀ ପିଲା ହେଇପାରେ ଯିଏ ତାକୁ କାଟିକି ପଳେଇଲା? ନାଇଁ ସେ ଗିଳୁଥାଏ, ସେ ତା ପାଟି ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥାଏ ଟାଙ୍ଗିଆଟାକୁ। ଗିଳୁଛି କାଟୁଛି ଆଉ। ସେ କ'ଣ ସାର୍ ନିଜେ କାଟୁଥିଲା? ହଁ, ଧରିକି ରଖିଥିଲା। ଓହୋ, ତାମାନେ ଅଜଗର ଯାହାକୁ ଗିଳୁଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅଜଗର ପାଟିରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ରଖି ତାକୁ କାଟୁଛି। ସାହସ କେତେ ସେ ପିଲାଟାର! ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ପରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସାପକୁ ମାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ब्रेक पर स्वागत। नंदमूषा बा मनीष को साप गिड़ी पारे ना नहीं, ए चर्चा जी गुरुत्वपूर्ण ताठू अधिक संवेदनशील होउछि नंदमूषा वर्तमान केउठी अछंती, केमिति अछंती, से मृत ना जीवित, ए प्रश्न समस्त राज्यवासी मनरे। कारण अजगर कहानी एवं नंदमूषा को नहीं दीर्घदिन हेलानी चर्चा लगी रही। एवं ए सबु भितरे जेतेबेले राज्य रे चर्चा हेउछि आमे मध्य लोकंक मत कोन बा जनमत जानिबा पई चेष्टा करिथिलु एवं आमे प्रश्न पचारिथिलु नंदमूषा को साप गिळिछि बोली आपण भाबुछंती कि, अर्थात आपण माने आशंका करूछंती कि नंदमूषा को साप गिड़ी थाई पारे। ए प्रश्न आमे पचारिथिलु एवं जनमत उत्तर जहाँ आसी पाखापाखि 49% लोक सहमति प्रकाश करिछंती, अर्थात नंदमूषा को साप गिड़ी थाई पारे। से भली 39% लोक कहउछंती ना, अर्थात नंदमूषा को साप गिड़ी नाही। एवं ए संपर्क में किसी भी जानी नथिबा 11% लोक कहउछंती। आपण टीवी स्क्रीन रे मध्य देखि पारुछंती आमे जे जनमत जानिबा पई चेष्टा करिथिलु, अर्थात नंदमूषा को साप गिळिछि कि ए प्रश्न आमे पचारिथिलु एवं एथिरे हाँ भरिथिले 49%, अर्थात 49% लोक भाबुछंती कि होयतो नंदमूषा को साप गिड़ी देई थाई पारे। से भली 39% लोक ना कहिछंती, अर्थात साप गिड़ी नाही। एवं अन्यपटे 11% लोक कहउछंती कि ए संपर्क में आमे किछि जानी नाहु। आमे पुनि थरे स्टूडियो आलोचना को आगु बढ़ाइबा। लगातार भाव में सुरेश मिश्र पूर्वतन डीएफओ आम सहित अछंती, सेभली स्नेक हेल्पलाइन संयोजक ललित मोहन पंडा अछंती एवं आम दुई प्रतिनिधि सुमंत सुंद्रा एवं दुबेन्दु मिश्र मध्य आम सहित अछंती। सुमंत, एक कथा कहंतु, पुलिस बा अधिकारी माने कहउचंती कि साप गिड़ी पारे, एपटे वन विभाग कहउची कि साप गिड़िबो नाही बा गिड़ी पारिबो नाही। नंदमूषा केउठी, तांकु किए आनिबो, तदंत केमिति हेबो, वर्तमान सुधा कोन अग्रगति होईची, ए उत्तर किए देव, कहा पाखरे काहाको ए प्रश्न पचरा जीवो? क्षमा करेंगे, बोधे सुमंत आम सहित जोगाजोग रे नाहंती। श्रीयुक्त सुरेश मिश्र, ताहेले वर्तमान नंदमूषा केउठी, तांकु खोजिकी आनिबा दायित्व काहार, बा पुलिस ना वन विभाग?
श्रीजुक्त सुरेश मिश्र शुणी पार्टी ओके क्षमा करेंगे बोधे जोगाजोग हो पारुनी श्रीजुक्त ललित मोहन पंडा मु जो प्रश्न पचारुली कि बर्तमान ताहले नंद मौसा गले क्यों आड़े तांको केमिति खोजा जीव नंद मौसा को तांको ऊपर केमिति बर्तमान तदंत हेबो किए करिवो पुलिस करिवो ना वन विभाग करिवो केमिति कोन हबो ए कथा काहाकू मध्य बुझा पडुनी निखोज होईची सेतिलागी बांकी पुलिस आईएसी एवं वन विभाग मो पाखे जति खबर अच्छी चंदका जंगल में से सबु दिन खोजुचंती तांकर गोटे टीम तैयारी करा जायछि टीम खोजुचंती आपण जो बारंबार कहउचंती जे वन विभाग मना करूची साप गिली नाही एवं पुलिस कहउची जे मानुची साप गिलीछि आपण टिके तादरे संशोधन कले भलो हबो एक्चुअली बांकी आईएसी कहउचंती कि साप गिलीछि बोली आपण पूर्वतन जने पुलिस अधिकारींकर मत नै पारंती एवं एहा एक गप बुझिपारले कि कारण 80 दशक घटना आईछि आपको 2022 आपन कौन प्रमाण नहीं एवं यही कथा जदि आपन कहिबे गोटे अजगर साप नरहंता बोली गोटे कथा जीव एवं अजगर साप गोटे लोक गोटे बहुत बड़ लोक शत्रु बोली भाविबे कारण अजगर साप जते गिलीछि एवं से टांगिया देखौथिले एवं टांगिया जते अजगर पाटी रे बाजिबो धार टांगिया अजगर से गिळिबा बंद करदेबा आपण जदि बहुत केला माननकु पचारिबे अजगर साप एतरे गिळुदिबो ता नाकरे जदि आपण गोटे दुब घास भी पसै देबे ताले अजगर साप ता पाटी खोली देबे एवं से जो गिळिछि एटा बाहर करदेबो एटा आप अजगर साप टांगिया बाजुथिला अजगर साप एतरे गिळिबा बंद करदेबो आ से कहउचंदी अजगर साप गिळुतिला टांगिया रे कटी कटी जाउथिला आपण केबे देखंदु आपण जदि आमे किछि गोटे खाउदिबा आम पाटी आपण ब्लेड पाटिया लगे देबे मो पाटी कटुथिबो मु किछि खाई परिबि कि मु तो संगे संगे से खाइबाटा बंद कर देबि ना सेठी बिल्कुल एटा एक गप सुनंदु ए गप को आमे तांको सम्मान दउछु 80 दशकर कथा किंतु ठीक अछि किंतु या सते यार किछि सामंजस्य नाही मो पाखरे बहुत वीडियो अछि आमे बहुत साप उद्धार करिछु अजगर सहित आमे बहुत साप धरिछु आ जदि बिल्कुल आपण जेमती दृढ़ भाव में कहते कि अजगर केबे मध्य मनीष को खाइबा संभव नुहे ताहा पुणी जीवंता मनीष को श्रीयुक्त सुरेश मिश्र जदि अजगर खाई नथिबो पारिपार्श्विक स्थिति को देखिले ताहले कोन होई थाई पारे एई आशंका करूचंती कि दुर्घटना हला परे नदी को गड़ी जाइचंती स्रोतरे भासी जाइचंती बा अन्य किछि घटना घटिछि एभली एक रूप दिया जाउची सेठी तो एमती नदी किछि नाही से जारिया घाटी रे सेठी गोटे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट गोटे अछि आ छोट नालाटीए पहाड़ रो बाहरिछि हां आ सेठी नदी एमती किछि नाही नदी तो बहुत दूर गहलबांक तले गहलबांक रे नदी रे जदी भासी गले सेठी की साइकिल आसला केमती सार जदी 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 साप गिळिनी जदी नदी रे से भासी जाई नाहंती ताहले तो सीधा सड़क एक कथा बुझा पड़ुची कि ए गोटे नुआ रूप दिया जाउची सेई जगह को आनी कि तांकर बा लुना बा लुगा बैग को थुआ जाइची एवं नंदमूषा को अलगा कुआडे निया जाइची बा तांको सहित अलगा किछि होउची ए आर को इंगित करूची साप कथाटा को पूर्णच्छेद पकई दबा कहीं साप घटनास्थल जो बैग पड़ा मोपेड पड़ा से 1.5 किलोमीटर दूर तेणु साप कथार पूर्णच्छेद पका जाऊ बर्तमान रहा जे हाथी कलरापत्रिया बाघ भालू एमती जदि कौन जीव था द्वारा से आहत होती मृत होती डेड बॉडी मिलवा कथा एत दिन हो गलानी सेठिकी जारिया अंचल लोक जाल काठ संग्रह पे जाती बिल्कुल अर्थात आपण कहबा पई चाहउचंती केवल चर्चा बा किए कोन कहिदेला ता उपरे गुरुत्व न देई वास्तव में तदंत हेबा उचित एवं आमे मध्य आशा करिबा नंद मौसांक पई वन विभाग हो बा पुलिस हो एमाने क्षिप्र गति रे तदंत करिवे तत्परता देखैबे एवं कम से कम स्पष्ट करिवे कि नंद मौसांक वास्तव में बा नंद मौसांक अजगर खाइची ना तांको सहित आउ कोन होईची ए प्रश्नर उत्तर जानिबा पई राज्यवासी मध्य अपेक्षा करि रहिछंती बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त सुरेश मिश्र श्रीयुक्त ललित मोहन पंडा एवं सुमंत सुंदरा एवं दिव्येन्दु आम सहित आलोचन सामिल होता तेज दर्शक बंधु समर निर्देश आज प्राइम डिबेट को ये रखा विदा दिंतु नमस्कार।